Pozdrav svima! U današnjem videu pokazat ću vam kako da kalemimo ovako jednu debelu podlogu smokve. Ova sadnica smokve je stara više godina i sada ću izvršiti kalemenje sa drugom sortom. Ovdje imam kalem grančice smokve dve sorte i ova moja sorta će nam poslužiti kao podloga. Pošto je podloga dosta debela, imamo izbor između dva načina kalemenja, a jedan je na procep, a drugi je pod koru. Ja ću danas pokušati kalemiti ovu podlogu pod koru. Evo, sada ću vam pokazati šta dalje radimo. Prvo što trebamo da uradimo jeste da prikratimo podlogu na željenu visinu. Znači, izaberemo deo gdje je kora ravna, to je otprilike ovdje, i sada ću prikratiti podlogu. To je dosta teško uraditi zato što iza smeta jedan deo smoka koji se osušio, a njega ranije nisam uklonio, tako da morat ću ovako polako. Pred kraj usporim tako da ne pocepam jako koru. Evo ga. I skinemo gornji deo. Sada kada smo prikratili podlogu, ovdje je malo pobegao ukloso, ali nema veze, onda je potrebno da pripremimo kalem grančice za kalemenje. Ja ću ovdje danas ipak kalemiti na procep, tako da prvo što ću raditi jeste da napravim grančice za kalemenje na procep, a zatim ću i napraviti procep na podlozi. Uzimam jednu kalem grančicu i prikraćujem dno da bi osvežio. Vidite, ovdje je sada suvo, a sad kada sečemo, grančica je ponovo zelena. Sada skidam koru u obliku klina i zatim to radim i sa drugom kalem grančicom. To je to. Jedna kalem grančica je pripremljena. Prikratim je na nekih 3 pupoljka. I sada trebam to isto da uradim i sa drugom kalem grančicom. Prvo osvežujem rez. Vidite, isto zelena, znači da je dobra. A sada pravim isto rez iste dužine kao malo pre drugoj kalem grančici. To bi bilo to i ovu kalem grančicu prikraćujemo na 2 pupoljka.
Zatim pravimo procep na podlozi. U procep uguravamo šrafciger kako bi se podloga rascepila i zatim ubacujemo kalen grančice. Izaberemo ravniju stranu i uguramo kalen grančicu u procep. To je to. Sada trebamo i drugu kalen grančicu ubaciti sa druge strane u procep. Ponovo uzmemo šrafciger i otvorimo procep u podlozi. To je to. Poravnamo kore, znači ovdje trebamo malo da poravnamo ovaj deo. Možemo i čekićkom malo da ukucamo kalen grančicu. To je tu. Sa druge strane je isto dobro. I sada vršimo zamotavanje mesta spoja. Uzimamo najlon, stavljamo prvi sloj ovako preko i zatim zamotavamo u krug. Sve lepo stegnemo. Zatim uzimamo ponovo najlon i poboljšavamo ove spojeve. Znači bitno je da nigde ne ulazi vazduh. To ćemo osigurati tako što lepo zamotamo. To je to. Uzimamo kanap i vezujemo lepo. Ovdje najlon. I još što trebamo da uradimo jeste da na vrh kalen grančica stavimo, znači, lepak za drvo, kako se kalen grančica ne bi isušila. To je to i ovako izgleda jedan gotov kalen. Ono što još trebam da uradim jeste da na ovu kalen grančicu napišem koja je sorta, kako bih znao koja kalen grančica je koja je sorta. Evo, sada ste vidjeli kalemenje smokve na debelu podlogu smokve. Koristili smo način kalemenja na procep. Pozdrav svima!